متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. 98% من النساء اللواتي جربنا أوان كونفور 3D ينصحن باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينج. مشاركات من مختلف ولايات الجزائر راح يشاركوا معنا كل أسبوع في يدهم 2 سوايع ومبلغ مالي محدد باش يختاروا لا تونو اللي تقدر تكون بها نوتر ميس شوبينج دو لا سمان. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد تاع ميس شوبينج. لو تيم اللي خيرته ياسمين هذا الاسبوع شيك بور اون ريسبسيون. نوتر بروميير كانديدات مريم ما كانتش في المستوى اللي كنا نستناو فيه. سوسن عطات لها 6 نقاط، ملاك عطات لها 6 نقاط، ورحاب 6 نقاط. واليوم راح يكون دور رحاب اللي راح تسي تكون نوتر ميس شوبينج تاع هذا الاسبوع. Je m'appelle Rehab Sahraoui, j'ai 22 ans. Je viens de Khmis Miliana, je suis étudiante en marketing commercial. Alors, في حياتي دايما ce que j'ai l'habitude de porter, j'ai pas vraiment de style en fait. نلبس كلاسيك كيما نلبس روك كيما نقدر نلبس كل شيء. لو تيم تاع هاد السمانه سي شيك بور اون ريسبسيون. على لو تيم عجبني j'aime bien. Je pense pas les غادي je vais avoir des difficultés. Mais dans l'ensemble, je pense que نقدر نسلك راسي و j'espère pourquoi pas نديها ميس شوبينج pour cette semaine. سالي رحاب، مرحبا بك معنا في ميس شوبينج. لو تيم كي تعرفيه شيك بوغ اون ريسبسيون، عندك 2 سوايع و2 ملايين باش تكوني او توب. خرجي جري راه الشوفير يستنى فيك برا. رحاب نورمالمون على بالك شنو هو لو تيم تاع هذا الاسبوع؟ Donc le thème il me va bien, j'aime bien. Le seul problème, le seul bémol, c'est qu'on a 2 heures ou 20 000 dinars. Donc vu que le thème c'est chic, donc les pièces radicaux nous suis à ligne, je pense. Ou généralement, même 2 heures pour faire shopping, généralement ça prend 3, 4, 5 heures de la demi-journée. Mais je pense que ça va, je pourrais gérer. ان شاء الله ولما لا، ولكن لا كونكورونس حتكون صعيبه هذا الاسبوع. فكرني في لو تيم اتر شيك بور اون ديسيبسيون. لو تيم تاع هذا الاسبوع اتر شيك بور اون ريسبسيون. نوتر دوزيام كانديدات رحاب عندها 20,000 دينار في الجيب و2 سوايع في يدها. ما بقى لنا غير نقولوا لها حظ سعيد. نورمالمون رحاب مش راح تعاود الغلطه اللي دارتها نوتر كانديدات البارح مريم، كونفوندات ما بين ريسبسيون وعراس. رحاب تبان تعرف لها يا اوكي. والله غير رحاب تبان جات من المكسيك. اونتر شوبينغ ماكياج عندك غير 2 سوايع رحاب. هيا ريك الراك. هي صباط بوحنش، ديري حسابك مليح رحاب، البنات ما راحش يرحموك. Imitation Python, c'est très tendance par contre, je pense.
Le thème تاع هاد الأسبوع être chic pour une réception et notre deuxième candidate رحاب ما بقالهاش بزاف الوقت. كي طولتي قال لك الوقت كي السيف. كملها تشوف. لا سويت والله ما نكذب عليك. Enfin, direction cabine d'essayage. هايليك la première tenue اللي خيرتها رحاب. هيا هذه tenue تاع سوتنونس وما عرضتناش. واش رايكم البنات؟ Pour cette tenue, j'aime bien la veste. J'aime bien toute la tenue, mais la veste, le petit détail transparent avec des points là, j'aime bien. Alors, pour la première tenue, les khiyartaha, bon, elle a un aspect classique avec une touche moderne sur les bras, les poufs sont vraiment à la mode. Pour la première tenue, on a un ensemble. Je suis pas très fan du côté transparent, puis ça se ramasse avec un truc opaque sur les manches. Limite, j'aurais voulu que ça soit fluide, complètement transparent, quelque chose comme ça. Pour la première tenue, c'est un genre de classique. Et elle est belle, même, mais elle est trop large. Yasmine. Bon, il faut savoir la transparence, les tissus transparents avec des petits points. C'est super à la mode ces derniers temps. Qu'il y ait en chemisier, qu'il y ait en robe, des petites robes, des longues robes, c'est magnifique, j'adore. Donc j'aime bien l'idée. En plus, c'est tendance. Par contre, il y a les manches, parce que c'est joli, c'est tendance maintenant. Mais il y a un خلل. هنا كاين مشكل كيفاش راهم les boutons, كيفاش راهو هذاك الحزام هكا. Le pantalon, trop confortable, vraiment. Ah, je suis là, mais ça va, ça tombe pas. Le pantalon. Apparemment, il est un peu plus grand que sa taille. Peut-être que le magasin n'a pas la taille. Oh, le pantalon, il est très large, mais ça va. Mais bon, le pantalon, il est très bien, il est classique, basique, c'est pas la folie, mais bien, Jack bien. Le pantalon, si on peut le garder, haya saha, on le garde. Donc j'aime bien l'idée, en plus c'est tendance. Par contre, il y a les manches, parce que c'est joli, c'est tendance maintenant, mais il y a un خلل. Les escarpins, le petit détail rouge, comme j'ai dit, j'aime bien. Ça donne un style. Les escarpins transparents, كيفاش حكايته؟ C'est très très bien, vaut mieux éviter les talons aiguilles, donc le talon Jack bien. La chaussure scénique, j'aime bien. Ou des escarpins qui sont transparents le côté, genre, ils sont vraiment tendance aussi. Très bien avec la tenue, j'aime bien. J'aurais voulu des escarpins basiques noirs que avec le côté شوية كحل شوية كحل من قدام شوية كحل من ورا. Je suis pas très fan. Même l'escarpin d'Alto, genre déjà assorti à la tenue, déjà transparent avec le noir. Je pense que le fait que le sac fait des reflets, comme ça en rouge, en bleu, en violet, ça casse un peu. ما تقوليش دات هاد الصاك تاع كوكب المريخ. اقسم بالله غير يامية. Le sac là, بالك تجيني بهذا الصاك. Attention. Non, le sac non, بالروقي هدايا تقشوقي. Non, le sac ما عجبنيش. Ça n'a rien à voir avec la tenue. Je pense qu'elle a accessorisé le tout, l'ensemble de la tenue avec un sac, mais le sac à main c'était un bad choice. Genre c'est pas le sac qu'il faut pour cette tenue. Aya, ورينا la deuxième tenue tag. Le sac جا من كوكب الفضاء الصباط transparent ou les manches transparentes à petits pois. واش رايك ياسمين في la première tenue تاع رحاب؟ Donc la tenue complète واش نقول لك؟ بديتي bien، راني نحس بلي فهمتي le thème. Voilà, c'est classique, c'est bien, c'est noir. Après, tu peux t'accessoriser, mais la partie accessoire, tu peux dire que je suis un peu... Parce que c'est une réception, c'est pas... C'est festif, c'est joyeux. Quand même, c'est hafla quelque part. Même si ça reste un peu festif. Donc, je te dis par exemple une pochette de couleur au lieu de sac broqué. Si tu prends cette tenue avec une autre pochette un peu colorée, des boucles d'oreilles, je pense que ça peut passer. Mais bien, Aya, next.
Deuxième tenue pour Rihab. Et la robe de soirée. Pour cette tenue, je préférais une petite robe noire simple, pas faire trop. واش رايكم البنات في la deuxième tenue تاع رحاب؟ Alors, pour la deuxième tenue, noir, pailleté, بزاف شابة. Toujours le même problème, لازم une petite touch. Ah, درت les escarpins rouges. C'est brique à dire. Alors la deuxième tenue, j'aime beaucoup. Alors c'est très glamour, ça fait très classe. Ça tombe bien sur sa silhouette et la pochette, j'aime pas vraiment. Dès le début, هاد لا توني بزاف soirée. بزاف non, ça se fait pas قاعدة تلبسها. Ça n'a rien à voir مع هاد le thème. Elle est classe et chic, mais c'est soirée, c'est pas تلبسها في une fête ولا. وكي بديتي تهربي بديناها بيان. كي بديتي تهربي. هذه غوب دو سواري مدام. دي ماشي ريسبسيون. J'aime bien le fait qu'il y a deux bretelles, ça tient bien, ou les manches à cas. C'est ni trop voyant, ni trop... La robe, elle est sublime. Jet, elle est hawatata, donc elle a un beau corps, de longs cheveux. La pochette simple, noire, glacée. Parce que vu qu'elle est déjà pailletée la robe, je préfère pas avoir une pochette trop pailletée ou un gros sac ou là. Sac خفيف toujours في النوار. Entre nous. إيه. والله راه هاد الصاك اللي مينيون تيا. لا بوشيت. عباك هاد لا بوشيت تبان لي موسخه. مغنطقه. عبايش لا ماتيير هاديه ماشي شغل اذا شاك فوا توشيها تخلي لك لي تخاص تاع لي دوا تاعك في لا بوشيت. واش رايكم البنات؟ Le sac verni avec une robe pailletée, ça fait pas vraiment. Lequel on a choisi le sac avec les chaussures. J'aurais bien aimé avec Djiha top. La pochette, non, ما عجبتنيش. Le fait que les escarpins rouges, je pense que ça casse un peu. J'aime bien les détails. Même si c'est des talons aiguilles, mais ils sont quand même confortables. بون نشوفوا زعما لا روب كيفاش جاتك بيان جاتك شابه كي هايله ابخي ما نلبسش هاد لا شوسيور مع هاد لا روب ميم اذا لا شوسيور وحدها لي جولي مي مع هاد لا روب راكي طلعتي في ليليغونس راكي طلعتي في النيفو تاع ليليغونس دونك لازم لا شوسيور تبع اذا لبستي هكا اون روب بلي ستراس والحاله لازم لا شوسيور تكون تانيك تكون فيها كاش حاجه تكون اون شوسيور دو سواري إذا لبستي لا روب دو سواري لازم لا شوسيور ثانيك تكون دو سواري. ليسكاربان روج ماشي كاع في بلاصتو على حساب ياسمين، واش رايكم البنات؟ هاد لا دوزيام تونو لي اسكاربان en rouge corail comme ça, je suis pas très fan. دارت l'escarpin rouge. Non. Donc pour être chic pour une réception, moi je dirais Hadia. Hadia جاتها bien. Jamais à un s'il vous plaît. 45 minutes مامي. 45 minutes, allez, je pense que je suis dans les temps, mais c'est le moment quand même d'aller se changer. ديريكسيون لا كاس ولا كي حابه تلحقي على البوديوم il faut pas تضيعي الوقت، ان شاء الله يكفوها. اسمح لي كالكولاتريس ماشي كاع تاع هاد الحانوت. في تجيو 21100. 21100. Oui. Je pense que je vais changer un autre article parce que ma carte que les 20 000 c'est impossible. Je pense que je vais changer un autre article. رحاب ديباسات البودجي لازم تنقص ان ارتيكل او موان. ان شاء الله يكون هذاك الصاك العجيب. ياسمين واش رايك في لي دو تونو اللي خيرتهم رحاب؟ La robe elle est belle mais pas pour ce thème donc hors thème. La chaussure elle est jolie mais ماشي معها دروبا donc بالك اذا تلبسي هاد لا chaussure مع لا tenue d'avant ça peut passer aussi. Bon du coup عندك غير هذوك الزوج j'espère تكوني ديتي الاولى باسكو في لي دو الاولى اللي تجوز خير دونك هيا جري 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 روحي ديري حاجه روحي ماكيي روحي جري. We went from irresistible to something we don't even know, and it's terrible to know. Why you wanna call this stuff? All we ever do is lie the snow. Dirty little secrets when everyone you know knows me. Why you wanna keep this going? Why we're trying to be something knowing every little secret? No, we can't keep this up. All my friends know your friends, and now nothing's in confidence when there's no one in between.
ملاك مريم سوسن عم يستناو بفارغ الصبر لا تونو اللي خيرتها رحاب. Ladies and gentlemen, رحاب. Première note, ملاك 8.5. هذا معدل. علاش 8.5 ملاك؟ سورتو فاصل 5. بون انا مديت لها هاد لا نوت باسكو تستاهلها، باسكو كانت ايغاليزي افيك لو تيم وعجبتني مام افيك لا لونغور تاعها لا تاي تاعها. جو خيرت عفسه جو وتتها بزاف. فوالا جو انا واش اللي حد لا نوت اللي استاهلتها عطيتها لها. La deuxième note, سوسن. كيف 8.5. Donc j'ai donné la note de 8,5 à Rehab parce qu'elle le mérite. Franchement, au début, j'ai pas vraiment kiffé la tenue. Mais une fois portée, donc elle a su la mettre en valeur. Donc comme quoi l'habit, franchement, peut se transformer quand la personne le met en valeur. Donc elle a une longue chevelure, un beau corps et elle a su changer le sac qui était juste catastrophique avec l'holographique et tout, qui n'avait rien à voir avec la tenue. Donc voilà, moi j'ai aimé. Et puis voilà, c'est tout. Et enfin, Myriam. 8 نقاط. لو كان زاد فاصل 5 وخلاص. Donc عطيت هذيك لا نوت باسكو عجبني كي بدلت لو ساك، سيتي ان بون شوا. و j'aurais aimé malgré que j'aurais aimé لو كان دارت une ceinture aussi genre qui toile le sac et tout, mais bon elle était bien. Donc عطيت هذيك لا نوت باسكو كي بدلت لو ساك عجبني son choix. و malgré que j'aurais aimé لو كان دارت une ceinture un peu باش تجي مع لو bien. لا تونو اللي خيرتها رحاب عجبت البنات بويسك لا بلوبار مدوا لها 8 نقاط. غدوه ان شاء الله راح يكون دور سوسن اللي بوكوا با راح تسي تكون نوتخ ميس شوبينغ تاع هذا الاسبوع. تبقوا على خير، تشاو، اريفيديرتشي. متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. 98% من النساء اللواتي جربنا أوان كونفور 3D ينصحن باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان.